नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची नूतन भिडटी को आपण मानू सिद्धांत टीवी दर्शक बंधु महाप्रभु आपण को घंट घोड़े रखि था सदासर्वदा आपण को दीर्घायु करंतु रोगमुक्त करंतु ये जगन्नाथ महाप्रभु प्रार्थना। दर्शक बंधु आज सुंदर भिडियो नहीं आपण मान निश्चिंत आशा विश्वास भल लगे आपको ये भिडियोटी प्लीज भिडियो देखा पूर्व चैनल टी को सब्सक्राइब करनी। धन्यवाद। मो प्रिय दर्शक बंधु मु आपण सदासर्वदा चेष्टा करछि भिडियोटी को संपूर्ण भाव आपण पाखे रखापी जो भाव अति सरल उपर आप बुझीपारे ता सहित किसी अधिक गुड़े पैसार अर्थर आवश्यक न हो एवं कम जिनस व्यवहार रे कम धाड़िए मंत्र रे किभली भाव आपण आपणकर कार्य सिद्धि करें आपणकर मनर इच्छा पूरण करें से सदासर्वदा मो तत्पर अच्छी और चेष्टा करी आसी। दर्शक बंधु आपण मैंने आज भिडियोटी जो भिडियोटी आपण उपरस्थ अधिकारी हूँ आपणकर जो क्षेत्र में कर्म कर समस्कंदर अधिकारी हूँ ये किभली भाव आप बस करेंगे किभली आप मन किनीपारे आपणकर ऑफिशियल कथार जहाँ सब कार्य अच्छी आपण से कथा करें जिते चेष्टा कले आपण उपर अधिकारी आपण कथा मानुना आपणकर स्टाफ माने मानुना आपण कार्य विलंब होची ए सब कथा आपणकर निश्चिंत हो पार ता सहित आपणकर नूतन प्रेम संपर्क जोड़ी हम जोठारे आपणकर एक निजर मन अच्छी जोठारे आपणकर आगू किसी चिंता कर अच्छी भविष्य को नहीं चिंता कर अच्छी जोठारे आपण निर्दिष्ट संपर्क सृष्टि करने चाहते आपड़ से मनस्थ कर हाँ ये निजस्थ संपर्क सृष्टि कर भविष्य कथा चिंता कर से क्षेत्र में यह सफल हम। दर्शक बंधु या सहित आपणकर अनेक गुड़े दिन भांगी जाइथिबा संपर्क जोड़ी हम जो संपर्क अति निबिड़ थिला कौन ना कौन कारणवस्तु आपण संपर्क भागी जाइए किंतु ये छोटिया उपाय रे आपण पुनर्बार से संपर्क निश्चिंत भाव जोड़ी हम एवं नूतन संपर्क सृष्टि हम जो संपर्क आपण नूतन संपर्क जोड़िया चाहते आपड़ जहाँ कल्पना कर काल्पनिक स्तर में जहाँ चिंता कर प्रति उभय पुरुष हो नारी हो पुओ हो कि झी हो निश्चित भाव से मन किणी ने बिना रही पारे नहीं सदासर्वदा झुरी हे गोटे कि दी दिन बिना रहा संभव हम नहीं यह संभव हो पार यही विधि अनुसार जदि कार्यटी करेंगे निश्चिंत आपणकर सफल हम। दर्शक बंधु एवं जाना कौनटे कले क्यों उपायटी कले यह संभवपर हो। मो प्रिय दर्शक बंधु एवं जाना सप्ताहकर 7 दिन में क्यों क्यों दिन में कार्यटी करहब ये वशीकरणटी क्यों क्यों दिन करवा मन रखु सोमवार कि शनिवार मन रहा सोमवार दिन कि शनिवार दिन समय समय आपण संध्या समय संध्या बा रात्र समयटा आपण समय पलैला आप दिन 12 पलैला एबे आसीबा कौन आवश्यक जिनस कौन दरकार या वशीकरण करने जिनस हूँ केवल गोटे नीली कलर हो नाली कलर हो मार्कर पेन गोटे मार्कर पेन आवश्यक धाड़िए मंत्र बास एति कथारे यदि आपण विश्वास करुछंती निश्चिंत भाव आपण परीक्षा करनियंतु यह निश्चिंत आपण पे सफल हम। हम जानीगले क्यों दिन समय कौन आवश्यक अच्छी एबे जानिबा किभली भाग प्रयोग करें कौन करेंगे ना ये कार्य करने पूर्व सुत प्रभुत भाव आपण पूरा परिष्कार परिच्छन्न हो एक खुशीर मन नहीं एक खुशीर मनर भावना नहीं आपण ये कार्यटी करेंगे एक आसन नहीं जाए उत्तर दिग को मुँह कर बसतु। दर्शक बंधु मन रखु उत्तर दिग को मुख कर बसतु बसिक आपण कौन करेंगे ना आपणकर बाम हाथ रे से जो नाली मार्कर पेन अच्छी से नाली मार्कर पेन रे आपण पुरुष हो बा नारी हो पुओ हो कि झील हो आपण जहाँ को चाहते तांकर नामटी ऊपर लिखिबे XYZ जेकोसी नाटी से बाम हाथ रे आपण निजे लिखिबे तांकर नाटी मन रहा किंतु
ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଖର ମାଙ୍କ ନାଁ ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁଟି ତଳେ ଲେଖିବେ। ମନେ ରହିଲା, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ପୁରୁଷ ହେଉ କି ନାରୀ ହେଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖିଲେ ତଳେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖିବେ, ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେବେ। ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ନେଲା। ମାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ସେଇ ନାମ ଉପରେ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ, ବାମ ହାତର ମଝି ଭାଗରେ ଲେଖିଥିବେ, ସେ ମଝି ଆପଣ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖି ହାତଟିକୁ ଚାପି ନେବେ। ହାତଟି ଚାପନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଝି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଧାଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରଟି 7 ଥର କହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟା ଏଇଭଳି ଭାବେ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବାହାର କରିବେନି, ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଥିବେ। 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏଇ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ, ଉତ୍ତର ମୁଖ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କି ପ୍ରେମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କରିବେ, ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କି ଗଢ଼ି ଉଠିବ, କି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏଇଆ ହେଲେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏଇଆ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ମନସ୍ଥ ଫିଲିଙ୍ଗ ୟା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେବନି ନା, ଟିକେ ହୃଦୟର ସହ ଗୋଟେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଛଳଛଳ, ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଉଥିବ, ଟିକେ ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଯାଉଥିବ, ଏହିଭଳିଆ କିଛି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆପଣ ସେଠାରେ ଉଠିଯିବେ। ଉଠିକି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ମୁହଁ ଧୁଆଧୋଇ ହେଇ ସଫା ଶୌଚ ହେଇ ଆପଣ ଶୟନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିବା, ଏଇଟା ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ବି କିଛି ଇମାଜିନ୍ କରୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ସଫଳ ହେବ। ଏଇ କଥା ଇମାଜିନ୍ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଳ୍ପନିକ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ, ହଁ ଏଇଠି କହି ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିବା ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବେନି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଁ ହାତରେ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଧୋଇବ, ସେ ଲିଭିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେ ଲିଭି ଚାଲୁଥିବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଆଉ ସାବୁନରେ କେବେ ହେଲେ ଧୋଇବେନି, ସେ ମନକୁ ଲିଭିବ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟି କେତେ ଆପଣ ମୋହିନୀ କରିଥିବେ, କେତେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିଥିବେ, ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, କେତେ କଠିନ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଇଥିବେ। ଏଇ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତୁ, ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ମୋତେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।